2 grammar tag questions. A. Circle the correct answers. One example is done. You live in Seattle, don't you? Aren't you نمیاریم. چرا؟ فعل جمله اگه توش to be وجود نداشته باشه ازش استفاده نمی کنیم. اگه to be داشته باشیم توی جمله اونو به کار میبریم برای tag question. اگه نباشه باید به auxiliary های دیگه فکر کنیم. مثلا زمان این جمله حال ساده است. You live. برای منفی کردن فعل live به زمان حال ساده از چی استفاده میکنیم؟ Don't یا doesn't. اینجا برای you گفته you live. پس میشه don't. فایلمون هم که youه. You live in Seattle, don't you? Now please do the rest. Number 2. But you weren't born in Seattle, were you? فعل to be داریم. weren't. از خودش برای tag question استفاده میکنیم. قانونش این بود اگه توی جمله اصلی ما فعل منفی باشه تگ ما باید مثبت باشه و برعکس. اینجا فعل منفیه. weren't. You weren't born. پس تگ باید مثبت باشه. Were you? Number 3. You moved to Seattle when you were 10, didn't you? فعل جمله ما اینجا moved به زمان گذشته ساده. To be نداریم. پس باید از did استفاده کنیم. فعل ما مثبته، تگمون منفی میشه. Didn't you? You moved to Seattle when you were 10, didn't you? Number 4. That means you've been living here for 20 years, haven't you? That means you've been living here for 20 years, haven't you? به این جمله که میرسید ممکنه با خودتون فکر کنید که تگ میتونست درباره بخش اول این جمله باشه. مثلا that means. That means هم یه جمله است. بله، اگه اینطور فکر میکنید درست فکر میکنید. حالا کسی که اومده و این تمرین رو طراحی کرده به بخش دومش فکر کرده که برای اون تگ بذاره. اگه برای بخش اول میخواستید بذارید میشد doesn't it. That means you've been living here for 20 years. Doesn't it. فعل جمله ما means هست به زمان حال ساده برای سوم شخص مفرد که thatه. به جای that بخوایم یه ضمیر بذاریم چی میشه؟ میشه it. برای means که به زمان حال ساده هست از does استفاده میکنیم. چون means مثبته پس تگمون منفی میشه. That means doesn't it. این برای سوال شما اگه سوال بوده. اما جمله ما اینه You've been living here for 20 years. به زمان ماضی نقلی استمراری اومده. You have been living. اگه فعل to be داشتیم تو جمله ازش استفاده میکردیم. نداریم. اگه to be نباشه چی؟ به auxiliary های دیگه توجه میکنیم. مثلا have, has, do, does, did. اینجا have رو داریم. have رو میاریم. فعل جمله مثبته، تگ ما منفی میشه. فاعلمون هم که you هست. You've been living here for 20 years, haven't you? That means you've been living here for 20 years, haven't you? Number 5. But you're moving to Los Angeles next week, aren't you? You're moving, you are moving. To be داریم. وقتی to be داریم همون رو به کار میبریم. فعل جمله to be ما مثبته، تگ منفی میشه. فاعل هم که youه. You're moving to Los Angeles next week, aren't you? Number 6. Your brother lives in Los Angeles, doesn't he? Isn't he اشتباهه. توی جمله to be نداریم که بخوایم باهاش تگ بسازیم. فعل ما lives هست برای سوم شخص مفرد. پس تگمون میشه does. lives مثبت، تگ باید منفی باشه. doesn't. درباره your brother هست. اما you نیست ها. اگه بخوایم به جای عبارت your brother برادر شما یه ضمیر بذاریم میشه he. پس doesn't he. Your brother lives in Los Angeles, doesn't he? Number 7. You've been in prison before, haven't you? You have been in prison before. باز هم ماضی نقلیه. auxiliary توی ماضی نقلی چیه؟ have. فاعلمون هم you.
You've been in prison. فعلمون مثبته. پس تگ باید منفی باشه. Haven't you? And number 8. I guess you'd like to call your lawyer now, wouldn't you? I guess you would like to call your lawyer now. گفته بودم که اگه مودال داشته باشیم از مودال برای تگ استفاده میکنیم. مودال ما اینجا would هست. would like. would رو منفی میکنیم توی تگ. فاعلمون هم که you هست. I guess you'd like to call your lawyer now, wouldn't you? B. Complete the tag questions. One example is done. 1. Adam's living with his parents now, isn't he? Adam is living. فعل to be داریم. همون رو توی تگ میاریم. Adam is living. فعل ما مثبته. تگ باید منفی باشه. توی تگ ما ضمیر میاریم. Adam اسم یک آقاست. چه ضمیری براش میاد؟ He. پس isn't he. Adam's living with his parents now, isn't he? Now please do the rest. Number 2. You don't like animals. فعل جمله ما لایکه که منفی شده. Don't like. پس تگ ما باید مثبت باشه. برای you از do استفاده میکنیم. زمانش حال ساده است. You don't like animals, do you? Number 3. It isn't difficult. فعل to be داریم. از خودش برای تگ استفاده میکنیم. فعل to be ما اینجا منفی. تگ باید مثبت باشه. فاعل هم که اته. It isn't difficult, is it? Number 4. He drives a van. He drives a van. Drives فعل ماست. به زمان حال ساده برای سوم شخص مفرد. باید از does استفاده کنیم. فعل مثبته. پس تگ رو منفی میکنیم. Doesn't he? He drives a van. Doesn't he? Number 5. They left yesterday. Left به زمان گذشته ساده است. فعل to be نداریم اینجا. have و has نداریم. مودال نداریم. باید از do, does, did استفاده کنیم. برای گذشته ساده did رو به کار میبریم. فعلمون مثبته پس تگ باید منفی باشه. ضمیر they. They left yesterday, didn't they? Number 6. Kathy hasn't been home for over a week. زمانش ماضی نقلیه. منفیه. و درباره کافی هست که اسم یه خانومه. توی تگ ما باید ضمیر داشته باشیم. میشه she. زمانش ماضی نقلیه و اکسیلری ما فعل کمکی ما hasه. به صورت مثبت میاریمش. Has she. Kathy hasn't been home for over a week. Has she? Number 7. I'm late. فعل to be داریم. am. I'm late. فعل ما to beه. ضمیر آیه. فعل to be ما مثبته. پس تگ باید منفی باشه. اما اینجا یه استثناء داریم. amn't I نداریم. به جاش میگیم aren't I. Aren't I. Number 8. You'll see him tomorrow. ضمیر اینجا youه. فعل جمله ما see هست اما همراه شده با مودال will. You will see him. زمانی که مودال داریم همون رو به کار میبریم. فعل مثبت تگ باید منفی باشه. You'll see him tomorrow, won't you? Won't مخفف will not. You'll see him tomorrow, won't you?